हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? जी, मोहम्मद सरफराज। मोहम्मद सरफराज। जी बोलिए। जी, मुझे आपसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था। मैंने बताया था आपको भाई मैं कि खाना एक खा रहा था ईसाई उस है जो। समय। हाँ, आप भी खाना खा रहे हैं क्या? नहीं, अब तो खा चुके हैं, पता है। हाँ चलो ठीक है। तो मैंने जो कहा था आपसे कि एक ईसाई है वो जो कह रहा है कि मैं इस्लाम से मुतासिर हूँ, इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ, लेकिन इसमें बहुत इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ क्या बता रहा है वो कि इसमें एक गैर मुक़ल्लिद है, एक मतलब एक अहले हदीस है, एक देवबंदी, एक बरेलवी है। अब इसका बताएं वो क्या है? तो क्या हो गया? उसको क्या दिक्कत है? हैं? उसको क्या दिक्कत है? अरे उसको दिक्कत यही तो है कि मैं जाऊं कहाँ पर। अच्छा, मतलब वो कोई ईसाई है, वो इस्लाम कबूल करना चाहता है, तो अब वो कह रहा है कि हम मतलब हम कौन से बने मुस्लिम? अहले जी, हदीस वो बने, यही कह रहा है। बरेलवी बने, देवबंदी बने, कादियानी बने, शिया बने, सुन्नी बने? आखिर बने तो क्या बने? हाँ, बाकी सब फिरके जो इस वक्त जो फिरके जो मुसलमान के जो अहम हैं, जो सबसे ज्यादा गिने जाते हैं, वो अकायद में कुछ एतबार उनका सही है, जैसे कि अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, कहीं तक। हम्म, समझ रहे हैं? हम्म। समझ रहे हैं ना मेरी बात में क्या कह रहा हूँ? इस्लाम मतलब जो इस्लाम भाई वो कबूल कर रहे हैं, वो मतलब कैसे कर रहे हैं? क्या चीज देख के कर रहे हैं? अरे वो यूँ कह रहा है कि मैं इस्लाम के अंदर आना चाहता हूँ, लेकिन इस्लाम के अंदर ये तीन फिरके जो हैं, जो बहुत ज्यादा नहीं नहीं, वो मतलब तो वो तो इनके। हम आपको बता ही रहे हैं कि वो इस्लाम हाँ कबूल करने के बाद वो भाई क्या बनेंगे। लेकिन अभी जो वो हाँ। इस्लाम कबूल कर रहे हैं, इस्लाम की भाई कौन सी अच्छाई देख के इस्लाम कबूल कर रहे हैं? अरे उसको पसंद आया होगा कुछ, इसमें क्या है? नहीं मतलब जो इस्लाम को पसंद आया इस्लाम है की वो। हक़ानियत, इस्लाम की हक़ानियत बयान करने की क्या जरूरत है? इस्लाम तो हर कोई जानता है कि इस्लाम में क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। नहीं नहीं, कहने मतलब अब मान लीजिए कोई इंसान है, ठीक। अब उसको देखिए देखिए अच्छा मेरी लगता है भाई, मुझको भाई, उसको अच्छा लगता है भाई वो नैनीताल। नहीं, मेरी बात तो तो सुनिए। वो कहेगा नहीं नहीं यार, वो नैनीताल के जो पहाड़ है हमको बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए भाई उसको हम देखने जा रहे हैं। तो कोई ना कोई तो मेरे भाई कारण होगा। तो वो इस्लाम में दाखिल होना चाहता है, तो वो क्या देख के दाखिल हो रहा है? क्या उसके समझ में आया? ऐसे तो कोई अपना मेरे भाई इस्लाम छोड़ेगा अरे नहीं बाप इस्लाम दादा को का किसका धर्म। दाखिल हो रहा है? इस्लाम खुद एक अपने सिफात में एक धर्म है, एक। चलिए ठीक है, आपको बता देते हैं। देखिए, कोई भी हो नॉन मुस्लिम, अगर वो इस्लाम को जी भाई कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है, तो वो उसकी देखता है तौहीद, यानी कि एक ईश्वरवाद, एक अल्लाह को मानना। तो जो भी एक अल्लाह को मानता है, ठीक, और तमाम अपनी जिंदगी के तमाम जो मेरे भाई उसके भाई वो ख्वाहिश होती है, नफ्स होती है, वो अल्लाह सुब्हानो तआला के सामने बिल्कुल डाल देता है कि नहीं ए अल्लाह, जो तेरा तूने बताया है रास्ता, बस हम वैसे ही अमल करेंगे। तो उसको आमतौर पे बोलते हैं मुस्लिम, ठीक। तो सबसे पहले उसको बनना पड़ेगा मुस्लिम। अब जब भाई वो बन जाएगा, अपना भाई वो नमाज पढ़ेगा, सब कुछ करेगा, अपना भाई तहकीक करेगा, तो एक बेसिक उसूल भाई इस चीज को हमेशा याद रखिए, चाहे कोई भी हो, मुस्लिम हो ना मुस्लिम हो, इस्लाम को जानना हो तो आज के दौर के जो लोग हैं ना मुसलमान, उनको मत देखो, अल्लाह का कलाम देखो और अल्लाह के नबी का जो फरमान है उसको देखो, ठीक। अब अच्छा, तो मैं एक मिनट कुरान एक मिनट। हदीस देखने के बाद जी, उनको अरे पता जी, चलेगा अप्पू कि भाई, अप्पू असलियत भाई, का दिन क्या है। जी अप्पू भाई, आपकी बात पूरी हो गई? नहीं पूरी कहाँ हुई, अभी मेन मुद्दे का भी जवाब ही नहीं दिया ना, कि वो क्या बने, नहीं, मेरी अहले बात हदीस तो बने, सुनिए। बरेलवी हाँ, बने, मेरी बात देवबंदी सुनिए, बने। मेरी बात तो सुनिए। हम्म। मैं आपकी एक ऑडियो सुन रहा था। ये सवाल मैंने आप जान का आपसे किया है एक ईसाई के ऊपर रखकर। ये आपने एक ऑडियो भेजी थी जिसमें फिका और इस्लाम, हम्म। हनफी फिका और इस्लाम में जो ग्रुप है, हम्म। उसमें आपकी एक ऑडियो आई थी जिसमें बरेलवी आलिम साहब की बात चल रही थी। हम्म। तो आपने उन पर एक सवाल किया था उनसे कि मैं मुकल्लिद बनना चाहता हूँ, अब मैं मुकल्लिद देवबंदी बनूं या हनफी बनूं? हम्म। तो मुकल्लिद बनूं, देवबंदी बनूं या बरेलवी बनूं? आपने ये सवाल किया था उनसे। हाँ।
ہاں تو اسی لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ وہ ایک عیسائی ہے جو کائنات کہتا ہے کہ میں اسلام میں داخل ہوں تو اہل حدیث ہوں یا بریلوی ہوں یا دیوبندی، تو آپ نے کہا کہ پہلے اسلام کی حقانیت کو جانے، اللہ کو ایک جانے، آپ اللہ کی جو بدانیت ہے اس کو جانے. بھائی قرآن اور ایک ہی حدیث پر بتائیے، عمل کرتے اگر ہوئے آدمی اسلام قبول کر رہا ہے تو پہلے وہ جانے گا نا اسلام کیا ہے. یہ بریلوی بالکل جانے دیوبندی گا. اہل میں نے حدیث تو کب بات منع کا کیا؟ مسئلہ ہے نا. تو اب یہی اگر تو میں کہہ رہا ہوں نا، ہم دیوبندی اہل حنفی حدیث بات بننا کا مسئلہ ہوگا ہے. تو میری بات سنیے، پہلے ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں جانیں گے نا کہ وہ حنفی تھے تو کون سے حنفی تھے، دیوبندی حنفی تھے یا وہ میرے بھائی بریلوی حنفی تھے. ابو بھائی میں بھی دیکھیے یہی کہہ پھر رہا ہوں آپ کی اس بات ٹھیک ہے. طریقے سے اور اگر خالی آپ نہیں، کو میری خالی بات اکیلے بولتے میری جانا ہے بات تو میرے بھائی ایک کام کیا کیجیے نا، آئینے کے سامنے ہاں کھڑے ہو کے آرام سے بات کر لیا کیجیے. کیونکہ جب آپ کیا کسی کو فون کریں گے تو اگر اس سے ہاں کچھ پوچھیں گے تو اس کی ہاں. بات تو کم سے کم سنیں گے کم سے کم. ارے تو یہ بات کوئی نہیں ہے کہ سنتے ہی رہیں گے، سنائیں گے کسی کچھ اپنی. تو سنیے نا، فون آپ نے کاہے کے لیے کیا ہے؟ سنی میرے تو بھائی سوال لیجیے، پوچھنے نا. آپ کو میں آپ کی اتنی دیر سے سنا ہوں، آپ بھی میری سنیں. میں نے کہا پہلے کہ میری بات کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ سنائیے نا. اللہ کے بندے میں نے کب منع کیا سننے سے؟ آپ کی میں سنوں گا، پہلے پورا بات کو سن لیجیے. اچھا پورا میرا جواب بھی نہیں ہوا اور آپ نے سن لیا، آدھے جواب میں آپ نے فیصلہ کر لیا. چلو ٹھیک ہے، ایک منٹ میں بولتا ہوں، ایک منٹ آپ بولتے ہیں. آپ ایک کام کیجیے، آپ بھی بول لیجیے، 1-8 گھنٹہ بیان اپنا دے دیجیے، پھر اپنا ایک فون آدھ کر گھنٹہ دیجیے نہیں گا. چاہیے، 1-8 گھنٹہ نہیں چاہیے میرے بھائی. 1 منٹ میں بولتا ہوں، 1 منٹ آپ بولیں. چلیے ٹھیک ہے، میں بولتا ہوں، اسٹارٹنگ میں کرتا ہوں، پھر آپ آرام سے بولیے گا. ٹھیک آپ سنیے، آپ ٹھیک ہے میں بول لیتا ہوں پہلے. ٹھیک ہے، اچھا میں نے آپ بھی بول لیجیے میرے بھائی، آپ آپ کی چیز چاہیے. کی آڈیو سنیے، سن لیجیے. آپ کی ایک آڈیو سن کر میں نے جو یہ ٹارگیٹ بنایا کہ آپ نے ایک سوال رکھا ہے ان پر، عالم پر، کہ میں دیوبندی بنوں یا بریلوی بنوں حنفی ہو کر. تو میں نے اسی ٹارگیٹ کو لے کر عیسائی کا آپ پر سوال ڈالا ہے کہ عیسائی کہہ رہا ہے کہ میں اسلام میں داخل ہوں تو کس کو دیکھ کر داخل ہوں، مطلب دیوبندی بنوں، بریلوی بنوں، اہل حدیث بنوں. تو آپ نے کہا یہ بہت بات کا مسئلہ ہے. تو یہی بات آپ کو وہ مولانا سمجھا رہے تھے کہ بریلوی اور دیوبندی بہت بات کا مسئلہ، پہلے حنفی ہے بعد میں دیوبندی بریلوی ہے، یہ بہت بات کا مسئلہ ہے. تو آپ نے وہاں پر یہی کہا کہ نہیں، پہلے یہ تو مان پڑا ہے امام ابو حنیفہ دیوبندی ہے، بریلوی ہیں. تو میرے بھائی ہم اسلام کے اوپر آپ یہ بات آتی ہے کہ اسلام کو ہم دیوبندی مانے، بریلوی مانے، اہل حدیث مانے، کیا مانے؟ بولیے بھائی، بولوں میں؟ جی بولو. بھائی دیکھیے، میں نے ایک حنفی عالم سے پوچھا تھا کہ اب جیسے مان لو بھائی آپ نے کہا کہ کوئی ایک عیسائی ہے، عیسائی نے مطلب بھائی اسلام قبول کیا ہے تو اب وہ بھائی کیا بنے گا؟ دیوبندی بنے گا، بریلوی بنے گا، اہل حدیث بنے گا. ٹھیک، تو میں نے اس سے کیا کہا کہ اگر اسلام کو جاننا ہے تو قرآن اور اللہ کے نبی کے فرمان کو دیکھو. ٹھیک، تو اسی طریقے سے اگر ہم کو حنفی بننا ہے تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ میرے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ کون سے مسلک پہ تھے. بھائی وہ دیوبندی مسلک پہ تھے یا بھائی وہ اعلیٰ حضرت کے بریلوی پہ تھے؟ تو یہ ہم جانیں گے نہیں. اور رہی بات، یہ بات کی بات کب ہوتی ہے؟ عیسائی کو اسلام قبول کرنا ہے، پھر وہ کہہ رہے ہیں ہم کیا بنیں گے. میں نے تو الحمدللہ اسلام قبول الحمدللہ کر لیا ہے، میں تو پیدائشی ہوں مسلمان الحمدللہ. مجھے تو بھائی 23-24 سال ہو گئے ہیں. اب میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا تھے، تاکہ جو وہ تھے بھائی وہ ہم بننے کے لیے تیار ہیں. تو آپ کہاں کا سوال کہاں پہ قیاس کر کے کیسے پوچھ رہے ہیں؟ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسلام اگر کوئی قبول کرتا ہے، جیسے وہ قرآن حدیث کو عمل کرے گا، وہ آٹومیٹک بھائی اہل سنت اہل حدیثی ہو جائے گا. اس کو اپنی زبان سے کہنا نہیں ہے کہ میں تو مطلب میں اہل حدیثوں کا کلمہ پڑھتا ہوں اور میں اہل حدیث بن گیا ہوں، میں اہل حدیث کو قبول کرتا ہوں، قبول ہے قبول ہے قبول ہے. ایسا نہیں. جو بھی قرآن حدیث پہ عمل کرے گا وہ آٹومیٹک اہل حدیث ہو جائے گا. آپ بھی عمل کرو گے، آپ بھی ہو جاؤ گے. آپ کو زبان سے بولنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کی 1 منٹ پوری ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اب میری بات سنیے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ دیوبندی بریلوی یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کیونکہ میں پیدائشی مسلمان ہوں. تو میرے بھائی وہ بھی تو غیر مسلم جو اسلام سے باہر ہے وہ بھی تو اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ اسلام کے اندر یہ 3 فرقے جو ہیں میں ان میں سے کیا بنوں، کیونکہ اسلام کے اندر آج بھی وہ اسلام کے اندر یہ 3 فرقے ہیں، میں ان میں سے کیا بنوں. وہ تو خود کہتا ہے جس طرح تم حنفیت میں آتے ہی یہ سوال کر رہے ہو کہ امام ابو حنیفہ دیوبندی ہے بریلوی. اگر اسی ٹارگیٹ کو اگر وہ لے کے چلے جو آپ نے پہلے فرمایا کہ میں اسلام کی میں پیدائشی اسلام سے ہوں، تو اگر وہ بھی عیسائی اسی ٹارگیٹ کو لے کے چلے کہ میں شروع دیکھوں گا کہ جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس پر تھے کہ قرآن اور حدیث پر تھے، تو اسی کو میں لے کے چلتا ہوں. پھر بعد میں ہے کہ ان میں
کون انصاری ہے کون مہاجرین ہے، یہ سب بات کی بات ہے. پہلے یہ ہے کہ اسلام کیا ہے، اس کی حقانیت کیا ہے، اس کے بارے میں سب جانکاری اس کو لینی ہے. قرآن اور حدیث ہے. اور دوسری بات آپ نے کہا ہم قرآن اور حدیث اس کی آج میں دے دیں گے تحقیق کر لے گا. پہلی بات تو یہ ہے اگر ہم اس کی آج میں قرآن کو دے دیں اور وہ قرآن سے جان لے گا کیا؟ پوری نماز اس میں یہ ہے کہ میں 2 رکعت پڑھی ہے 2 رکعت پڑھوں، جان لے گا نہیں جانے گا. حدیث ہے اس کی آج میں کیا ہے یہ کیا نہیں ہے. جس طرح بھائی اسلام 1 منٹ آپ کا ہو گیا. اسٹاپ. میری بات ٹھیک ہے. نہیں 1 منٹ آپ کا ہو گیا نا. اصول کے پابند بنیے. مسلمان جو ہوتا ہے اصول کا پابند ہوتا ہے. بولیے ارے بولیے حضرت. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیے پہلی چیز تو آپ نے مطلب کہ جھوٹ بول دیا کہ میں نے کہا کہ اس کو مطلب بھائی قرآن حدیث دے دو وہ اپنے آپ جان جائے گا. میں نے ایسا بھائی کہا ہی نہیں. ٹھیک الحمدللہ میں نے اتنا کہا کہ اسلام کو جاننا ہے تو قرآن حدیث کو دیکھو. جاننا پڑے گا. میں نے کہا اسلام کو جاننا ہے تو آج کے مسلمانوں کو مت دیکھو، قرآن اور اللہ کے نبی کے فرمان کو دیکھو. اور جو انسان قرآن حدیث پہ عمل کرتا ہے وہ آٹومیٹک اہل سنت اہل حدیث بھائی وہ آٹومیٹک ہو جاتا ہے. اس کو بننا نہیں ہے. اسلام قبول کرنے کے لیے اس کو میرے بھائی گواہی دینا پڑے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بھائی وہ نہیں ہے، اور اللہ کے جو بھائی وہ نبی ہیں بندے ہیں بھائی وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اس کو زبان سے کہنا پڑے گا اور اپنے دل سے بھی مانگنا پڑے گا. ٹھیک. لیکن اہل حدیث بننے کے لیے اس کو اپنی زبان سے بھائی نہیں کہنا ہے کہ میں قرآن حدیث پہ عمل کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے میں اہل حدیث ہوں. لیکن حنفی بننے کے لیے بھائی ہم کو تو جاننا پڑے گا نا کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ وہ کون سے مسلک پہ تھے. وہ دیوبندی عقائد پہ تھے یا میرے بھائی جو ہمارے بریلوی بھائی ان کے عقائد پہ تھے؟ کیونکہ دونوں عقائد میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیوبندی کہتا ہے اتر ہے اور میرے بھائی جو بریلوی کہتا ہے وہ کہتا ہے دکشن ہے. تو میرے بھائی اپوزٹ جا رہے ہیں عقائد میں. تو ہم کون سے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے مطلب بھائی جو حنفی مسلک ہے اس کون سے حنفی مسلک پہ ہم چلیں؟ بھائی ہم بریلوی مسلک پہ چلیں دیوبندی مسلک پہ چلیں کیونکہ ہم کو حنفی بننا ہے. تو ہم کو کوئی بتائے نہ دلیل سے. کیوں؟ کیونکہ اسلام کی جو میرے بھائی کتابیں ہیں وہ موجود ہیں. اسلام کے لیے الحمدللہ اللہ کا کلام بھی موجود ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان بھی موجود ہے. تو ہم کو کچھ زیادہ میرے بھائی دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن حنفی بننے کے لیے تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی کوئی کتاب ہی موجود نہیں ہے. تو ہم کیا بنے بھائی؟ ہم بریلوی بنے دیوبندی بنے آپ ہم کو بتا دو ہم بننے کے لیے تیار ہیں. امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے کب کہا کہ میں بریلوی ہوں یا میں دیوبندی ہوں؟ ان کا قول آپ ہم کو بتا دیجئے. میں آج بننے کے لیے تیار ہوں. 1 منٹ آپ کی پوری ہو گئی حضرت. جی بتائیے. اب دیکھیے آپ نے کہا کہ جو عیسائی ہوتا ہے وہ قرآن اور حدیث پر عمل کر کر خود بخود اہل حدیث اہل سنت والجماعت بنتا ہے. حالانکہ اہل حدیث تو بنتا ہی نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کو مانتے ہیں مسلمان کو مانتے ہیں لیکن اہل حدیث ہم اس کو کیسے مانیں گے؟ ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اہل سنت والجماعت ہم تو خود اہل حدیث اہل سنت دونوں ایک ہی ہے نا. اگر اس کو کوئی الگ ثابت کر دے تو الگ ہوگا نا. مذہبوں کو مانتے ہیں حنفی مالکی انصافی یہ چاروں مذہبوں کو ہم اہل سنت والجماعت مانتے ہیں اور بہت اس کے اوپر بہت شاہد بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ مجھے اس کے بارے میں جاننا ہے ان کے عقائد بہت الگ ہیں. میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے آپ حنفیت میں آئیں تو صحیح اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ حنفی بریلوی بننا ہے دیوبندی بننا ہے. پہلے حنفیت میں آئے تو صحیح داخل تو ہاں تو اس کے بعد دیکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ مضمون ہے جس طرح امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فقہ مضمون ہے اگر اس کا کوئی آپ نے کہا کہ ان کی کتاب کوئی موجود نہیں ہے جس طرح قرآن اور حدیث موجود ہے کیا آپ سب سے کوئی سوال کر دے کہ آپ کے وسلم کے ہاتھ کی کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے آپ کیا جواب دیں گے اس کو؟ آپ بول لیجئے ہم اپنے ٹرن میں آپ کو جواب دے رہے ہیں نا. سارے سوال آپ کے دماغ میں ہمارے نوٹ ہو رہے ہیں. تو وہ آپ ان سے سوال وہ کوئی سوال کر دیتا آپ سے کہ آپ کے وسلم کی لکھی ہوئی کوئی کتاب موجود ہے جس طرح آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کا 1 منٹ ہو گیا. کتاب موجود نہیں. 1 منٹ ہو گیا بھائی اسٹاپ ہو جائیے. بات ہو جانے دیجیے. نہیں پوری کیسے ہو جانے دیجیے؟ ایسے تو ہماری بھی باتیں ادھوری تھی نا. لیکن 1 منٹ آپ نے ہم کو ٹوکا اس کے بعد ہم رک گئے نا. اب آپ بھی رک جائیے. دیکھیے آپ نے کہا کہ آپ پہلے حنفی بنیے تو اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا نا. تو بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ چلیے ہمیں ابھی حنفی بننا ہے ترنت امیڈیٹ. اب میں بیسک سوال کر رہا ہوں کہ بھائی مجھے حنفی بننا ہے اور حنفی کون بنتا ہے؟ جو امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے. تو میں پہلے جانوں تو کہ میرے جو امام تھے وہ کون سے مسلک پہ تھے.
भाई वो देवबंदी मसलक पे थे, बरेलवी मसलक पे थे। जब हम जानेंगे तभी तो अपना स्टेप रखेंगे। लेकिन इस्लाम को जानने के लिए तो बस हमको इतना ही कहना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये हम कहेंगे इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके लिए तो हमको ये नहीं जानना है ना कि अल्लाह के नबी क्या थे, वो हनफी थे, शाफई थे, मलकी थे, हम्बली थे। इस्लाम जानने के लिए हमको इतना ही काफी है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और भाई नबी है। ठीक, तो इतना ही हमको कहना है। अब आपने कहा कि नहीं अहले सुन्नत कौन है? अहले सुन्नत भाई वो हनफई, मलकई, शाफई, हम्बली, ये मतलब जितने मसलक हैं वो अहले सुन्नत है। नहीं, ये सबसे बड़ा झूठ है। ये चारों जो अइमा हैं ये अहले सुन्नत हैं। इनके मानने वाले जो अंधे मुकल्लिद हैं वो अहले सुन्नत नहीं है। उनको आज तक किसी ने 1439 साल में इन हनफियों को, शाफियों को, मलकियों को, हम्बली को, जो अंधे मुकल्लिद हैं, उनको किसी ने अहले सुन्नत भाई कभी नहीं कहा। ये चारों अइमा इमाम हैं वो अहले सुन्नत हैं। उन्होंने तो कहा कि दीन वहां से लेना जहां से हमने लिया है, कुरान हदीस से। कुरान हदीस के उलट अगर हमारी बात आए तो उसको छोड़ देना, तो वो अहले सुन्नत हैं। हम उसका इनकार हम नहीं कर रहे हैं। और सबसे आखिरी चीज जो आपने कही कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह और इमाम शाफी रहमुल्लाह सब अहले सुन्नत हैं, तो ये तो खाली मेरे भाई खाली ये आप लोग का दावा है जबानी कि चारों इमाम बरहक हैं, किसी एक की भी इत्तबा कर लो, पैरवी कर लो, तकलीद कर लो तो कामयाब हो जाओगे। नहीं, हनफी फिकाब में जो भाई फतावा आलमगीरी है उसमें लिखा हुआ है अगर कोई हनफियत छोड़ के शाफई बन जाता है तो उस पर ताजीर भाई वो लागू होगी, यानी कि पनिशमेंट उसको दी जाएगी। अगर चारों इमाम भाई अहले सुन्नत वाले हैं, तमाम मसलक अहले सुन्नत के हैं, तो अगर कोई हनफी से शाफई बन जाएगा तो उसको पनिशमेंट काहे के लिए दी जाएगी? तो इससे साबित होता है चारों नहीं है, बस हनफी बरहक है भाई वो हनफियों के नजदीक। तो मुझे वही जानना है कि मुझे हनफी बनना है तो मैं कौन सा हनफी बनूं? भाई मैं ये देवबंदी हनफी बनूं, बरेलवी हनफी बनूं? मेरे को दलील से बता दीजिए कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के जो अकायद थे वो कौन से थे? भाई वो अशरफ अली थानवी की तरह थे या आला हजरत की तरह थे? अच्छा, जिससे अकायद उनके मिलते होंगे हम वो बन जाएंगे। सुनो, अरे सुनो, आपका 1 मिनट से बहुत ज्यादा हुआ। देखो असल में आपको भाई आपने जो कहा कि मैं हनफी बनूं, कौन सा हनफी बनूं, बार बार आप इस सवाल को दोहराए जा रहे हैं। मैंने कहा कि जिस तरह आपको इस्लाम में दाखिल होने के लिए अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और कुरान का मुताला करना है, ठीक है, तो इसी तरह हनफी कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि उसका कलमा तुम्हें पढ़ना पड़ता है, कि उसके अकायद तुम्हें पढ़ने इसका ये नहीं है। उसका यही है कि उसकी फिका, उसका जो इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने जो फिका मजमून की है उसका ही मुताला, वही उसको आपको लेना है, उस पर ही अमल करना है। ये है हनफी बनना। ये नहीं है कि अलग से कलमा पढ़ूँ, इमाम कलमा पढ़ूंगा, इमाम कलमा पढ़ूंगा, नाउजुबिल्लाह, ऐसा कुछ देवबंदी या बरेलवी का कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं इमाम कलमा पढ़ूँ, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात ये कि आपने जो कहा कि हनफी से शाफी बन जाए तो उसमें शादी है या वो क्या, कि इस पर वो बात का इख्तिलाफ है कि उसमें से क्या बनना है क्या नहीं बनना, शाफी बनना है या देवबंदी बनना है, बरेलवी को हनफी से देवबंदी शाफी हो जाए या शाफी से हनफी हो जाए, ये बात का मसला। पहले आप हनफी होइए, आप पहले कहिए कि मैं मुकल्लिद हो गया, फिर उसके बाद कहिए कि हाँ जी मुझे अब देवबंदी बनना है या बरेलवी बनना है। आप पहले इकरार तो करें कि हाँ जी मैं हनफी हो गया। ये तो भाई जी हाँ, तो भाई देखिए आपने कहा कि अगर आप पहले इकरार तो करें। हाँ मैं कर रहा हूँ इकरार, आपके कहने से ना करूंगा ना, अपनी मर्जी से इकरार करूंगा, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। मैं मानूंगा ना, जब मैं मानूंगा हनफी हो गए, मुकल्लिद हो गए। तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरा जवाब तो सुनिए, मेरा टर्न है। पहले जो बातचीत जो आपने मेरे भाई जो इधर इधर की बात की, मुगालते दी है, उस पर तो आ जाए। किसी को इस्लाम कबूल करना है तो भाई वो कुरान और हदीस पे अमल करेगा, और इनसे जो अकीदा साबित होता है वो एक ही अकीदा साबित होता है जो अल्लाह के नबी का था, और अल्लाह के नबी ने सहाबा इकराम को भाई समझाया, सिखाया, तो हमको उस पर अमल करना है। जब हम इन अकायद पे अमल करेंगे तो ऑटोमेटिक हम अहले सुन्नत हो जाएंगे। और अहले सुन्नत कौन है आज के दौर में? ये भाई ये कोई हम अपने आप से नहीं कह रहे हैं, ये पीरों के पीर ने भाई अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन की जिल्द 1 सफ़ा नंबर 166 पे पहले बता दिया है कि आज की तारीख में अहले सुन्नत का भाई जो पहचान का नाम है वो है अहले हदीस। तो ऑटोमेटिक हम अहले हदीस बन जाएंगे। हमको ये छानबीन करनी नहीं है कि मैंने इस्लाम कबूल किया है तो हम क्या बने। अफू भाई भाई मैं नहीं टोक रहा हूँ आपके मेरे भाई उसमें बीच में।
अगर हम भी चाहते तो रोक सकते थे आपको। चलो ठीक है, आप बोल लीजिए। ठीक है, मैं बहुत बात बोलूंगा। ठीक। तो इस्लाम जब हम कबूल कर रहे हैं तो जो इस्लाम की जो बेसिक मेरे भाई किताबें हैं वो मौजूद हैं, लेकिन अब मानिए हम हनफी बन रहे हैं। चलिए ठीक है, आप कह रहे थे ना कि आप कबूल कीजिए कि आपको हनफी बनना है। ठीक है भाई, मैं कबूल कर रहा हूँ कि भाई मेरे को हनफी बनना है। अब मुझे बता दीजिए कि आज से मैं अपना कायद मतलब भाई मैं क्या रखूं? क्यों? क्योंकि बेसिक अल्लाह ताला कहाँ है इसके ऊपर भाई जो हमारे जो हनफी देवबंदी हैं उनका अकीदा अलग है, और जो हमारे हनफी बरेलवी हैं उनका अकीदा अलग है। अब मैं बताइए, आपसे पूछा हूँ भाई, मैं हनफी आज से हो गया हूँ, मैं अपनी जबान से भाई मैं इकरार कर रहा हूँ कि चलिए मैं आज से हनफी हूँ। अब मैं इस मामले में कौन सा अकीदा रखूँ? मैं देवबंदियों का रखूँ या भाई मैं ठीक है जो आला के मुकल्लिद हैं बरेलवी उनका रखूँ? ठीक है भाई, आपकी 1 मिनट बोलोगे। माशाअल्लाह, आपने कबूल कर लिया कि आप मुकल्लिद हो गए। आपने जो मुकल्लिद नहीं हुए, हनफी हो गए। अब सवाल आता है कौन से मुकल्लिद बने? हनफी और कौन है? मैं हनफी हूँ, मैं मुकल्लिद हूँ, मैं अपना खुद कहता हूँ। आप हनफी मुकल्लिद हैं। अहले सुन्नत जो होता है वो हनफी, मलकई, शाफी, हम्बली सब होता है, वो चारों अइमा की बात को मानता है। फिर मैं हनफी तो हूँ मेरे भाई, और कौन है? आप हनफी मुकल्लिद नहीं है? अब बात सुनिए, अजीब में न बोले मेरी बात सुनिए। तो झूठा बोतान न बांधिए मेरे भाई। आपको भाई ने कबूल कर दिया कि मैं हनफी हो गया, गोया कि अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि जो बुनियतुल तालिबीन में अहले सुन्नत वल जमात का बताया कि वो अहले हदीस हैं। हालांकि बुनियतुल तालिबीन में कुछ आगे मैंने पढ़ा था, कुछ आगे ये भी लिखा हुआ है, आपने शायद आप नहीं पढ़ा हो कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमगीन का देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप इतने गमगीन क्यों हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान मरदूद को मैंने देखा कि इब्लिस को, कि वो अपने दुबुर में अपनी पुष्ट को दाखिल कर रहा था, मतलब अपने दुबुर में अपनी पूंछ को दाखिल कर रहा था, और उससे 7 अंडे निकले। जो 7वां अंडा निकला वो हदीस था। बुनियतुल तालिबीन में ये कुछ मौजूद है, ये बात आप पढ़ सकते हैं। और ये तो आपका फिर यही खत्म हो गया। अब दूसरी बात ये कि अहले हदीस, ये ना तो किसी ने कहा कि अहले हदीस क्या कहा है। ये तो डॉक्टर क्या नाम है, इतना ही इस्लाम है, डॉक्टर इसरार अहमद जो है उनने तो जो कहा कि बदतरीन फिरका जो है आज का, जो ये गैर मुकल्लिद है। मेरे पास उसकी वीडियो भी है। किसने बोला? खुद डॉक्टर इसरार अहमद। अच्छा ठीक। हाँ, और कितने ही लोग जो इनमें खुद आपस में बहुत सा इख्तिलाफ है, बहुत। ठीक है भाई, भाई आपका टाइम हो गया है, 1 मिनट के ऊपर हो गया। अभी नहीं हुआ हजरत। भाई मैं फोन ही देख रहा हूँ इतनी देर से, आप देख लीजिएगा। ठीक है, 1 मिनट के ऊपर ही आपका हो गया। आप फोन देख रहे हैं, बात सुन रहे हैं? नहीं, मैं भाई स्पीकर खोल के बात भी सुनता रहता हूँ, टाइम भी देखता रहता हूँ। अच्छा चलो बोलो। हाँ ठीक है, आपका टाइम हो गया। देखिए भाई, आपने कहा कि भाई जो आपने जो बात पेश की बुनियतुल तालिबीन की कि अहले सुन्नत का एक ही नाम है अहले हदीस, और आगे ही उतरा हुआ है कि शैतान ने अंडे दिए, एक अंडे का नाम हदीस था, तो उसको आपने फिट कर दिया अहले सुन्नत अहले हदीस के ऊपर। तो ये कौन से मेरे भाई सलफ सौलीन ने ऐसा बोला कि जो अहले हदीस हैं वो भाई शैतान के अंडे हैं? तो पहले उसका हवाला दे दीजिए। और दूसरी चीज, इसी किताब बुनियतुल तालिबीन में ये उतरा हुआ है जो हनफियत है वो कौन से फिरके में है? शेख अब्दुल कादिर, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने तो भाई कभी भी हनफियत को अहले सुन्नत के अंदर भाई वो दाखिल ही नहीं किया। उन्होंने सीधे भाई जो हनफियत है उसको दाखिल कर दिया उसमें अलग ही फिरके में, मुर्जिया फिरके में। ठीक, उनका मानना क्या होता है, वो ईमान में अलग होते हैं, अमल में अलग होते हैं। तो उस फिरके में भाई आपने जो भाई ये हनफियत थी उसको शामिल कर दिया। तीसरी चीज ये कि भाई मैंने कहा कि मैं हनफी हूँ, ठीक, अब मेरे को बनना है हनफी, अंधी पैरवी करने मतलब जो अंधी पैरवी करते हैं अपने इमाम की, अब मुझे वाला हनफी बनना है। तो अब मैं बरेलवी को मैं अंधेपन में फॉलो करूं या मैं देवबंदी को फॉलो करूं? तो ये तो आप बताइए, आप इतनी देर से बता ही नहीं रहे मुझे, आप मेन मुद्दे से भटक रहे हैं। मुझे साफ बता दीजिए कि मान भाई आज से मैं हनफी हो गया, अब मुझे हनफियत में कौन सी हनफी अकीदे को फॉलो करना है? भाई जो देवबंद का अकीदा है या जो मेरे भाई बरेलवी का अकीदा है, हम किसको फॉलो करें? इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का कौन सा अकीदा था? बरेलवी था, देवबंदी था?
आप हमको उनकी किताब से, उनके कॉल से बता ही नहीं रहे हैं, आप इधर इधर की बातें कर रहे हैं। बात बार बार घूम फिर के भाई इधर ही आएगी, तो इसलिए आप डायरेक्ट इस चीज का भाई हमको जवाब दे दीजिए। बात आपकी 1 मिनट पूरी हो गई, ठीक है, आपको आई आपकी 1 मिनट। देखिए ये नहीं है कि घूम फिर के वही सवाल आ रहा है, बार बार घूम फिर के वही सवाल आ रहा है, इसलिए कि आप बार बार उसमें वही सवाल पैदा कर दे रहे हैं। कौन सा कि मैं हनफी बनना चाहता हूँ, कौन सा इमाम अली का चाहता नहीं हूँ, आज मैं हो गया हनफी। अब मैं कौन सा मुकल्लिद बनूं, देवबंदी या बरेलवी? मुकल्लिद हो चुके हैं आप। नहीं, अभी तो मैं हनफी हुआ हूँ, अभी तो मुकल्लिद बनना बाकी है ना। मुकल्लिद बनना बाकी कैसे है? जब आप हनफी हो गए तो मुकल्लिद बनना। यार मैंने इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की जो एक बात थी हमको अच्छी लगी कि जब भाई अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात आए तो मेरी बात को छोड़ देना, सही हदीस जो है वो मेरा भाई वो तरीका है, मजहब है। ये बात मेरी को भाई इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की पसंद आई तो मैं हनफी हो गया। लेकिन अब मुझे हनफियत को फॉलो करना है तो वो मैं कैसे फॉलो करूं भाई? मैं वो देवबंदी या भाई वो क्या बोलते हैं बरेलवी, मैं कौन सा मुकल्लिद बन के फॉलो करूं? तो ये तो आप बताइए ना, तभी तो मैं पक्का हनफी बनूंगा आप लोग के हिसाब से। अभी तो मैं कच्चा हनफी हूँ। ठीक है आपको बात सुनिए, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि मुझे उनकी बात अच्छी लगी, तो ये कौन सी बात है कि एक बात को ले लिया आपने, बाकी सबको छोड़े करें आप। तो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की इस ताल्लुक से कोई बात ही नहीं है ना कि बरेलवी बनो या मतलब देवबंदी बनो। उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि हनफी बनो। लेकिन चलिए हम आपके मेरे भाई अल्लाह के नबी जिद करने से हम कौन सा कहा है? हनफी बन गए। कौन सा कहा है कि तुम देवबंदी बनो या हदीस बनो या बरेलवी? पहले हदीस बनने का तो हुक्म है ना। किस जगह हुक्म है? हदीस दिखाओ जरा मुझे। अरे है ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि मैं तुम्हारे बीच में 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत, इसको एकदम मजबूती से थाम लेना। तो क्या हुआ? तो हो गए ना अहले सुन्नत अहले हदीस। अहले सुन्नत हो गए। ये तो एक पहचान का नाम है। अहले बिदत के सामने भाई हम अहले सुन्नत हैं, अहले कयास के सामने हम अहले हदीस हैं, अहले बातिल के सामने हम अहले हक हैं। एक मिनट लफ्ज आप अल्फाज से खेल रहे हैं। क्या है देवबंदी बरेलवी? लफ्ज है क्या? वो तो शहरों का नाम है ना। तो आपने कैसे कहा कि ये मतलब ये वो है? तो वो अकाइद तो अलग अलग है ना भाई। हमारे वहाँ अहले सुन्नत, अहले हक, अहले हदीस, अहले तौहीद, सबके अकाइद तो एक ही हैं। आपके वहाँ तो बरेलवी नाम भी अलग है, देवबंदी नाम भी अलग है, और दोनों का अकाइद भी अलग है। सुनो तुम्हारे नजदीक अहले तौहीद, गरबा, जमात, ये सबके अकाइद एक हैं? सबके अकाइद एक है मेरे भाई, ये तो एक तंजीम का नाम है। अरे जितनी भी जमातें हैं आपको तंजीम के नाम भी नहीं पता है, हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है भाई। वो जमीयत अहले हदीस, गुरबा अहले हदीस, तनैया अहले हदीस, IRC अहले हदीस, IRF अहले हदीस, IREF अहले हदीस, बहुत सारी तंजीमें हैं। वो तो जो अपना फाउंडेशन खोलता है, सेंटर खोलता है, उसका नाम रख देता है। अब नाम रखने से क्या मेरे भाई उसका अकीदा बदल जाएगा? अब कोई इंसान है, एक का नाम अब्दुल्ला है, एक का नाम भाई वो अब्दुल रहमान है, तो क्या दोनों का अकीदा अलग हो गया, इंसानियत से खारिज हो गया? सुनिए एक के था रुकू में रफेजन नहीं करना, वो सजदों में रफेजन नहीं करना, एक के था सजदों में रफेजन करना, कौन कहता है? करना है? कौन कहता है? अलबानी साहब फरमाते हैं। नहीं वो तो अरे मेरे भाई वो तो हदीसों की भाई वो तहकीक बता रहे हैं ना। तो सजदों में रफेजन करना नहीं, जो मेरे को तंजीम है, नहीं जो तंजीम है कि आपस में मेरे भाई इसके ऊपर एकदम भाई वो लड़ रही है कि नहीं सजदों में रफेजन करना है कि नहीं। लेकिन बरेलवी देवबंदी तो आपस में एक दूसरे के ऊपर कुफ्र का, काफिर का, एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, तो भाई वो उनका मतलब ईमान से खारिज हो जाते हैं, कलमा पड़ता है, निकाह टूट जाता है। तो आप कहाँ मेरे भाई? भाई कोई बरेलवी अगर देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ लेता है, वो ईमान से खारिज हो जाता है, उसका निकाह मेरे भाई टूट जाता है, दोबारा कलमा पढ़ता है, दोबारा शादी करता है। तो इतना भयानक मेरे भाई दोनों में इख्तलाफ है। तो हम भैया हमको इख्तलाफ से बचने के लिए अगर हमें कोई साफ वाज़ेह चीज पता चल जाए कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह वो भाई जो मतलब जो ये देवबंद हैं उनके अकीदे पे थे तो हम देवबंदी बन जाएंगे, बरेलवी अकीदे पे थे तो हम बरेलवी बन जाएंगे। हम इतना सिंपली सा तो सवाल पूछ रहे हैं। अगर किसी को इस्लाम कबूल करना है तो भाई वो अल्लाह के रसूल को फॉलो करेगा। सुनो भाई आवाज साफ नहीं आ रही, ठीक से बोलिए। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो है वो अहले सुन्नत वल जमात का
بھائی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے, نیٹ ورک میں آ کے بولیے میرے پیارے بھائی. ہیلو میرے بھائی میری طرف سے نیٹ ورک فل آ رہے ہیں. ہاں بولیے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ امام کا جو عقائد ہے وہ اہل سنت والجماعت. تو عقائد میں تو ان کی تقلید ہوتی نہیں ہے نا. آپ کے حنفی مسلک میں اترا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہ ہم لوگ فروری مسائل میں تقلید کرتے ہیں, مسائل غیر منسوخہ میں. تو عقائد تو آپ چھوڑ دیجیے, آپ کا عقائد تو اہل سنت والا ہے ہی نہیں.